کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، ارے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، ارے صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، ارے میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، ارے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، ارے تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر پہ گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، ارے میرے یہ پھول سے بچے
तुम को बताऊं कैसे, अरे ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। क़ब्र ज़हरा से तकल्लुम ये सदा आती है, कितनी सदियों से मेरी क़ब्र पे वीरानी है, फूल तुरबत पे चढ़ा कर एक दिया ला के जला कर, क्या मदीने में कोई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय ज़हरा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु महशर में ये पीर अपने मुरीदों से कहेंगे, महशर में ये पीर अपने मुरीदों से कहेंगे, हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है। महशर में ये पीर अपने मुरीदों से कहेंगे, हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है। जाएं तो कहाँ जाएं कि हक छीना था जिसका, दरवाज़ा जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। इन्हीं अशार के साथ मैं गुजारिश करूँगा सलाम पेश करने के लिए जनाब क़िबला मोहतरम सैयद qasim शाह रिज़वी साहब से कि वो आए और खातून जन्नत की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें। जनाब सैयद qasim शाह रिज़वी साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पुकारी ज़हरा फिसा करीब पुकारी ज़हरा फिसा हर दर मुझ पे गिर गया है, आकर मुझे बचाओ, रोकर पुकारी ज़हरा फिज़ा करीब आओ। अरे हाथों में जान कब है, दर को जो मैं हटाऊं, अरे किस हाल में हूँ फिज़ा, कैसे तुम्हें बताऊं, इमदाद कुछ करो दर को ज़रा बताओ, रुकर पुकारी ज़हरा
پکاری زہرا فضا قریب آؤ، ارے تم کو پتا ہے فضا کیسا ستم ہوا ہے، میرا عزیز محسن پہلو میں مر گیا ہے، غم میں میرے سر پہ فرش عذاب فضا قریب آؤ، فضا قریب آؤ، ارے منظر عجب یہ دانش فضا کے دیکھا ملبوس میں تر تھا کرنی تھی ہائے زہرا کو آؤ فضا مرنے سے اب بچاؤ، رو کر پکاری زہرا فضا قریب آؤ، ارے در مجھے پہ گر گیا ہے، آ کر سے بتاؤ، رو کے پکاری زہرا فضا قریب آؤ۔ جزاکم جزاک اللہ۔